आज एटा खाइमे बोले तो मुई भाभी भी नहीं थी। जुहार जय मां समले मुई तो भल अच्छा तुम्हें भल से मोर ब्लॉग देखुथबो। तो आज मोर वीडियो पूरा देख भाई भल नहीं लाल कहबू। तो एटा ब्रश करवा लगी जाऊछ ना देखो जगनी देखो एटा मोर हेटर मैंने देखो जगनी केनता चोरू छे मोर आगड़े देखो जगनी एटा बड़ हेटर गुटी। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. আর এটা দেখো যখন ব্রশ করলি আর যাউছে না। আর তুমি তো ভাই ভিডিও দেখো আর ফলো নেই করো ফলো গোটে গোটে করো। আর ঘর আসলে আর দেখো যখন ভাত भी পেলি दूचे ना देखो আর ই মানে भी পেলি दूचे देखो जगनी। আর এটা কাম যাওয়া লাগি भी বাহারি পড়লো না দেখো जगनी দুই লোক যাউছু। আর এটা কনে হারি দেখো যখন কেনতা মটকি মটকি চালুছে যে। আর এটা দেখো যখন কোম্পানি भी पहुँची गलु ना देखो आज सब लोग काम आई ना देखो। আর जनता कंपनी आसलु जे तो नहीं कहो ना तुम्हारे पास नहीं हबार वाला और बाहर के खिद दीजिए देखो जगनी सबके खिद दला हो नहीं कहो। इटा तो से पास बनो देखो जगनी देखो আর এটা পাস বানাবা লাগি যাউছু না। আর মুই भी কই দিলি যদি মোর পাস नहीं बनला बोले एंता पीटा पीटमी नहीं तंके मन के सीधा 150 250 300 400 500 मोट আর এটা দেখো যখন পাস বানাবা বাট भी যাউছু না দেখো এটা আগে আগে যাউছে সবু নাই। আর এটা তো পাস পুসি नहीं बनला এটা ঘর বাট ভাগুছু না আমি। আর এটা অটোতে भी বসি দিলু না আমার ছুটি গলা আজি। अरे भैया छुट्टी हो गई छुट्टी छुट्टी हो गई छुट्टी। আর এটা ঘর भी আসি গলু না। আর গাদি গুদার এটা বুলি যাউছু দুই লোক দেখো দেখো জগনি। আর এটা দেখো যখন ক্রিসমাস লাগি কেনতা রেডি করিছে যে দেখো। আর এটা মাংস দোকান কে भी আসি গলু না দেখো জগনি। আর এটা রেত লাগ এটা বুলি যাউছু দুই লোক দেখো জগনি দেখো। আর এটা কাঁটা যে তো খাইবা বিলা খাই দিলু लेकिन भल लागुছে যদি তুমি না জানছ কমেন্ট করব আমি তো नहीं জানো তুমি করব কমেন্ট। আর এটা সে দোকান হবে দেখো জগনি। আর এটা গুপচুপ भी আসলো আর পেলি দুছো না দুই লোক। তো আজের ভিডিও এইটাই ଥିଲା ভাল লাগলা লাইক ফলো করো।